Hi guys, for today's video I have a trick for, for how to fly in a Brookhaven. Go to Rolla and go to relax. Everything move to the left. Everything move to the left. Guys, go. I'm John to the ito ang pangit. Kay Mafkan. Mafkan. Everything look to the left. Everything look to the right. Yan guys. Diba guys? Yak. Play nyo muna. Mafkan. Yan guys no. Yan guys yung characters ko. Everything like to the left. Everything look to the left. Diba guys? Wala pang pangit pa natin. Diba? Diba ang pangit pa natin? Go to... Ay, umano ka ng 17. Dapat yan yung bakant mo. Ayan nga, nauntog kagabi. Aga kis-kis kayo. Lagkit eh. Aga kis-kis. Yan guys, dapat eh. Di awayin mo. Ako mas pangit. Yan guys, tapos ibahayan natin na kanya. Tapos anuin natin yun. Basta kumuha kayo ng tapos sabi nyo na lang guys kung ano search AFK and yan guys kuha kayo ng bola pag ganyan na dyan dapat kayo malaglag guys dyan tapos go to the diba guys paano lumipad diba lumilipad tapos na diba yan guys pwede nyo din alisin to wag lang yung bola guys kasi ayan yung nagpapatas tignan nyo pag inalis natin bola diba tapos pag meron naman yung bola diba diba nagkakataas yan guys hindi nyo ba alam na may secret dito or alam nyo na po dito kasi guys ay ayoko na ulit ayoko pala punta nakakatakot na lang ito na lang guys yung iaano ko everything like a series yan guys diba ay gago pinag-control sa akin yan guys paglalakad kayo kung ayaw nyo guys i-block nyo dito sa tapos guys kung ayaw nyo na lumipad tanggalin na natin yun guys tapos guys alisin na natin tapos magkapamatay na tayo ay antayin guys bye guys
Slay daw. Slay daw. Slay daw yun. Bye guys. Part 2 ulit guys